سلام دحن دوعيلكم زخبركم تملكتنا نقطري ساعة 6 فرعان زحرنا يوم زيناتات حزنا قريبنا لنا مس زيناتات الساعة هافت جورو بمداي ملكت قام قادمة سلمون هايلو مس ملا سوميا استوديو تلفزيون تقرا حبيرناكم كنت انحنا نمكتتالكم باغان عدم فلما ببعال هافتي دكتور زرو قبر ليبانوس تبقسو مس بيرو تمرتن تلفزيون تقراين بمتحببار بأفصاص ما سراح بلوصات سخون ممهران امرارحات تمرتن نسسانت شعنتن تشلمت أمرارحات مرتن نسمانيان سلستن بلوصات ممهرانن نفس وقفهم 50,000 بر توهيبوم بتوسخي نشوعات طروتنياتات ممهران نحدحدهم 100,000 بر نتوم ناي بلوصات شوعات ممهرانن شوعات أمرارحات مرتن دمان نفس وقفهم 100,000 بر شلمات تبركيتلهم قبر غزابير قدامو نتسن سرعات شلمات تخطاتيلو نزواددو صبصب مرهاو تسفاي كم صعب كاربوين حلافي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس ጉዕሽ ዝተበርከተ ሽልማትና ፍልጦን ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ሕውየት ትምርቲ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዚ በብዓመቱ ዝካየድ ሽልማት ፍልጦን መምህራንን ኣመራርሓ ትምርትን ትግራይ ሽልማት ብሉጽ መምህር ዘርኡ ተባሂሉ ንክጽዋዕ ማኔጅመንት ቢሮ ትምርቲ ወሲኑ እዩ እዚ ስያሜ ኣምባሳደር ትምርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ትምርቲ ትግራይ ይገብርዎን ዘለው መላርክት ኣልቦ ልግስን ስራሕን ንምስጋንን ኣፍልጦ ንመሃበን ዝዓለመ እዩ ኣምባሳደር ትምርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ተስፋ ኣብ ዘስእን ኩነታት እውን ኮይና ተስፋ ስለ ዝኾንኩምና ቢሮክራሲ ትግራይ ኣብሊጹ ስለ ዘገልገለኩም እንታይ ኮነስ ኣብሊጽኩም ዓድኹም ስለ ዝፈቱ ምናልባት እውን ካብቶም ካልኦት ብሕልፊ ሃፍቲምኩም ስለ ዝኾነ እንታይ ኮነስ بحلف حزبهم سلتفتو ኣብ ትምርቲ ትግራይ እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ብሹም ህፃናት ትግራይ እንዳመስገንኩ ካልኦት ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ደቂ ትግራይ እውን ትምህርቲ መሰረት ኩለ መድያዊ ሕውየትናን ምርጋጽ ብሄራዊ ረብሓናን ምዃኑ ተረዲእኹም ድጋፋትኩም ተጠናኽሩ በዚህ አጋጣሚ ጻውዒተይ ይቅርብ بعال هافتي دكتور زرو قبر ليبانوس اتي شلمات بعقمنا كاب زلنا ممهرانا نذكر بزبل توقسو خمس تدالو بمغلاز نغز علي بيت مرتي كنهانسينام ولدو كهنس كنسرحينام ممهرانا ون كنخبرينام الدحر موالوم تقراي عبيت تكالات مرتي نختونن قدنا خنبركتنا يلوم لتمهار مهورن عقم زلو نقاداين زحشة جيقنا زخونن عدو إزهانس سلازي عبيتن سلطانن تكنولوجين كمص تخوينا عدنا انت سريحنا عدنا انت هانيصنا سلازي ولدم حزبم محبرسبن كلنا بيت تمهرتنا اب تግራይ كنمهر داخن وعال زلنا امبر اب دغه اوروبا بحر شجر نولو لمنገድ ሆነ ይግቦን እቶም بحر وعدو كينوم لهانصو لوغاغون አለው ባዕሎም ለባዕሎም ስለልሰርሑ بيت مرتم سلنا هانسو ما مهرانهم سلله خوري كالي لتفلي عدي وي لتفلي ملك عمدر يولهم لما مهرنا كبر انتهينا بيت مرت انتهانيسنا لما تاكن مسينا لتمهار ولدو نفر لنا لتمهار ولدو انتفلينا نايحان تعدي لتمهار ولدو وحس نرغاغص لنا ساينسن تكنولوجين فتر تخوينا لتمهار ولدو انتهالينا سلازي عب تمرتن ممهر نسرح نبلنا بتالي يوزل علات زيل تخوركم ممهران كبري قبؤكم كاب ولدي قصيلو ناي هيوت برهان مرحتي سلازخونكم لبعلتهم كبري قبؤكم مورال يدل حدا مختل بريزيدنت جيزاوي من محرار تግራይ ليتنال جنرال تادس وردم ازي زعبا حزي تجميرو دوز بلا زي كونس بب عمتو بزي مقراص كسرحلو كم زلو مسحبرم ابزي حزرما قد منغست ونزل على سلازخونه بزغبا كسرحلو يلوم ابزسنا سرعات خافلت زلهم ناي تمرت محبرسب ابالات ابزي ترخبكم زلهم نملع ممهرانن ناي تمرت دغاف وهابتن امارار حان تግራይ وكيلكم يهم لك خام تخالي منجست سرحتنيا ناي حلف دموز يكون ناي نابرحتو كم زلكم يفلدي جزاو محدار تግራይون نزي ننوح جزاي توسينون كي تتكبر انداتن كوالا لزنح حطهم كي تملست عن حل مغنيات
بدليت انت يكونس بعام من آس مخانة وقمت آتيو عمو بسفقه ده مسارات عب مخنياتها وزخانة جزية ملاش كله زكالو كجبري ذا العالم وزخرين سبواتنا مساي تجراي تسفى ذا سنقن برهن مقبار تجارو عب حدا نربب ተሸለምቲ ብሉጻት ዝኾኑ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ጥሮተኛታት መምህራንን ብወገኖም ብበዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ተገበረሎም ሽልማትን ኣፍልጦን ብምምስጋን ካልኦት መምህራን እውን መምህርነት ክቡር ሞያ ምዃኑ ተረዲኦም ብሉጻት ንምዃን ክሰርሑሉን ኣሰሮም ክስዕውን ፀዊዖም ትምህርቲ ትግራይ ካብቲ ዝበፅሖ ሃስያን ዕንወትን ንምሕዋይን መምህር ካብ ስርሑ ንከይለቀቕን ንሞያ መምህርነት ዝወሃብ ክብሪ ክመሓየሽ ከም ዝግባእ መምህራን ዝተፈላለያ ወረዳታት ትግራይ ገሊፆም እቶም መምህራን ነዚ ዝገለጹ ብምኽንያት በብዓመቱ ዝካየድ ሽልማት ብሉጽ መምህር ዘርኡ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ እዩ። ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ። ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ዝካየድ ሽልማት ብሉጽ መምህር ዘርኡ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ዘተ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ተሳሪጡ በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ብዘይ ኣድሎን ፍትሓውነትን ንፍትሕን ኩለ መዳይ ዕብየትን መሰረት ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ንምጥንኻር ግደ ኩሎም ኣካላት ወሳኒ ምዃኑ ይዛረቡ ህይወት ዝሰርዕ መምህር እዩ ንምንታይ ኣብ ትምህርቲ ኣድልዎ ዘይብሉ ንፉዕ ዝኾነ ላብ ዝሐሸ ደረጃ ዝሰጋግር ኣብ ኩለን ኣብያተ ዕዮታት ዘለዋ እውን ኩሉ ናታትኩም ውጤት ስለ ዝኾነ ታመሰረት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘላ ኣብ ደገውን ክትድገም በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ብምኽንያት ጥንተታዊ ኩናት ኣብ ትምህርቲ ዝበፅሐ ዕንወትን ሃስያን ንምሕዋይን ንምንቃሕን ብሉጻት መምህራን ዝተባብዕሉ መድረኽ ሽልማትን ኣፍልጦን ኣብ ምድላው በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዝወሰድዎ ተበግሶ ዝነኣድ ከም ዝኾነ ይገልጹ ማኔጅመንት ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ዝኾኑ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ይገብርዎን ዘለው መዳርክቲ ኣልቦ ልክስን ስራሕን ንምምስጋንን ኣፍልጦን መሃብን ዝተዋሃበ ሽም ሞያ መምህርነት ካበይ ናበይ ብዝብል ርእሲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ዮሃንስ ገብረ ጻዲቕ ኣብ ኣፍሪካ ብምኽንያት ትሑት መሃያን ካልኦት ጸገማትን 71 ሚእታዊ መምህራን ካብ ስርሖም ከም ዝለቁ ይሕብሩ እንታይ እንቶም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሽግራት ዝብል ነገር እንታይና ሓደ ጎል ዝርአ ትሑት መሃያ እዩ በአንጻሩ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ደቡብ ኮርያ ፊንላንድ ሲንጋፖርን ካልኦትን ድማ መምህራን ካብ ካልኦት ሞያታት ልዑል ውፅኢት ካብ ዘመዝገቡ ዝሕረዩን መሃይኦም ድማ ዝበለጸ ንምዃኑ ዝገለጹ ድማ ካልእ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ታደሰ ካሕሳዮም ንመምህራን ሰብ ሞያ ትምህርትን ዓቕማ ምዕባይ ድማ ምዕባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ክብረ ምሃብ እውን ፍለጡ እዮም ደቡብ ኮርያውያን ሪዛልት ከዓ ኣብ ትምህርቶም ዝገበርዎ ስራሕቲ ብፍላይ ድማ መምህራኖም ዝገበርዎ ኢንቨስትመንትን ዝሃብዎ ክብርን ኣመኔታን ኣፍልጦን ወልሕዚ ደቡብ ኮርያ ናይ ብራንድ ቴክኖሎጂ ሰዋና እዮም ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ትግራይ ዝመፁ መምህራን ብወገኖም ትምህርቲ ካብ ዝበፅሖ ውድቀትን ሃስያን ንምድሓን በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ብምምስጋን ኣብ ትግራይ ካብ ስርሑ ዝለቅቕ ዘሎ መምህር ፀገሙን ምፍታሕ ብትኩረት ክስርሐሉ ይግባእ ይብሉ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ናውዚ ፃውዒት ገይሩ ሽምና እውን ምህላውና ሃላዋትና ንኽንፍለጥ ዝገበረና ብጣዕሚ እየ ዘመስገን ልምዓት ዕቤት ነፅንሐላ ኮይኑ ትምህርቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ብትምህርቲ ዝሓለፈ እዩ ኩሉ መርሓ ዓዲ ዝኸውን ሰብ ዝሐዊ ዝሕክም ዶክተር ዝኸውን መምህራን እናለቕቑ መምህር ኣብ ቀፃላይ ዘበን እዛ ትምህርቲ ከይትዕፆ ይሰግእ ለም ዘበን ልዕሊ 50-60 መምህራን ለቂቖምና ከይዶም ኣነ ኣብዚ ስራሕ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ዳሞሰካ ላይብረሪ ካብ 9 ክሳብ 12 ብሞያ ዘምህሩ ን12 ክፍሊ ዘምህሩ ክልተ መምህራን ጥራሕ ኣለኒ ሒሳብን ሂስትሪ ዘሎ ፀገም ባይታ ቀሪቡ ኣሎ መፍትሕታት እንዳኣለሽና ከመይ ኢና ክንከይድ ምስ መፍትሒኡ ተዝኸውን ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እቲ መምህርና ክራይሲሱ ገሊጹ ኣነ እዚኣ ክገልጽ ዝኽእል ግን ጽሑፍ ክቐርብ እንተሎ ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ ሰብ በዚ መጽናዕቲ እዚ ክንቐርብ ኢና ተባሂሉ ፕሮጀክት ተታሒዙ ምክንያቱ መምህር ዓሚሙ እዩ ዘሎ ሕዚ ሕክምና የድልዮ እዩ ብስነ ምግባሩን ብብቕዓቱን መልሚልና ብናብርኡ ጽቡቕ ናብራ ዝመርሕ መምህር እንተደኣ ዘየሰልጢና
ካብቲ ዝቐረበ ናይተን ዝተፈላለዩ ሃገራት ተሞክሮ ዘርእየና እዩ ንሳተን እውን ፀገም ሪኤን ናብ ዝወፅሐ ምሁርን መስራትን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ሙትኩ ሃይለ ብወገኖም ትምህርቲ መሰረት ዕብየትን ለውጥን ህዝብን ሃገርን ብምዃኑ ማሕበረሰብ ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ መሪሕ ተርኡ ክፍፅም ከም ዝግባእ ይገልጹ እዚ ከም ገዛ ዕዮ ንሰቶ ከም ናይ ትምህርቲ ቢሮ እውን ከም መራርሓውን ከም መንግስቲ እውን እዚ ሓዙ ቶም ማሕበረሰባት ዝውንን ቤት ትምህርቲ ካፍታ ዘላት እናውን ንውሽተውን እናዋፃና ኣብ ኢንቨስት እናገርና እንድሕር ከይድና ነቶም ሩፃት መምሃራን ናብኡ ኢና ክንምፅኦም ወለዶ ብምህናፅ ረብሓ ተጋሩ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ሕፅያት መምሃራን ኣብ ምፍራይ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዓብዪ ዓዲ ገሊጹ እቲ ኮሌጅ ንመበል 22 ዙር ዘሰልጠኖም 327 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 620 ሕፅያት መምሃራን በብርክ ዲፕሎማ ኣመሪቑ ንፀብጻብ ንጉስ ኣማረ መርሃው ተስፋይ ከም ሰዓብ ካርቦ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዓብዪ ዓዲ ንመበል 22 ዙር ዘሰልጠኖም 327 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 625 ሕፅያት መምህራን ብብርኪ ዲፕሎማ ተመሪቖም ተመረቕቲ ተምሃሮ ተረካቢ ዓዲ ዘህንፅ ፍልጠት ምስነቆም ከም ዝሕጎሶም ብምግላጽ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ናብ ተግባር ብምሽራፍ ብቑዓት ዜጋታት ምፍራይ ተዳልዮም ምህላዎም ይዛረቡ ማሕበረሰብን ብጽቡቕ ልቦናን ብጽቡቕ ስነ ስርዓትን ክሰርሕ እየ ዝብል ብቲኦሪ ይኹን ብጣዕሚ ተሃኒፀ ስለ ዝሓለፍኩ ከምታናተይ ገይረ ደሞ ሃኒፀ ልከብል ዓብዪ ዝግጅት ኣለኒ ዲን እቲ ኮሌጅ መምህር ሃይለ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ እቲ ኮሌጅ ድሕሪ ፅንተታዊ ኩናት ንኻልኣይ ግዜ ብ5 ዘፈራት ትምህርቲ ከም ዘመረቐ ይገልጹ ተመረቕቲ ሕፅያት መምህራን ኣብ ዝተዋፈርሉ ወለዶ ንምህናፅ ክረባረቡ ይግባእ ዝበሉ መምህር ሃይለ ስላሴ ዓርሶም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስጋር ድማ ፃዕሪ ክገብሩ ምዒዶም እዚ ኩሉ ፈተና ሓሊፍኩም ናብዚ ዝወቃዕኹም ተመረቕቲ ተምሃሮ ፈተና ንዓኹም ፈጺሙ ከም ዘየንበርክኸኩም ብተግባር ዘረጋገጽኩም ጀጋኑና ኢኹም እዚ ምምራቕ ናይ መፈለምታ እምበር ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ ኣሚንኩም ጽባሕ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ንክትወጽሑ ልዑል ፃዕሪ ንክትገብሩ ብምሕባር ንዓኹም ንመላእ ስድራኹምን ፈተውትኹምን ደጊመ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ስርሑ ዝጀመረ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዓብዪ ዓዲ ዛጊድ 25000 ሕፅያት መምህራን ከም ዘመረቐ ተሓቢሩ ካብዚ ዛዕባ ዘይውፅኢልና ድማ ናብ ካልኦት ዛዕባታት ክንሰገር ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ንሞያኦምን ግልጋሎቶምን ዝምጥን ጥቕምን ከማልአሎም ኣብ ዘካየድዎ መድረኽ ሓቲቶም ታደለ ሓጎስ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ መድረኽ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ናይቶም ቅድሚ ሕዚ ዝካየድዎም መድረኻት መቐፀልታ ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ፍሳሐ ሸብር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣብ መዳይ ጥዕና ንህዝቦም ብተወፋይነት እናገልገሉ ከም ዝመፁን ሕዚ እውን ይቕፅልሉ ከም ዘለውን ይገልጹ ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከምኡ እውን ብብርኪ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምላሽ ክረኽቡ ዝግብኦም ሕቶ ጥቕማጥቕሚ ክሳብ ሕዚ ዕልባት ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝገልጹ ገገሊኦም ኣብ ክልልና ክንፈትሖም ዘይንኽእል ፌደራል ዝፈትሑ ሕቶታት ኣለውና ንኣብነት መሰላል ዕቤት እዩ መሰላል ዕቤት ናይ ሰማያ ጥዕና ጠጠው ካብ ዝብል 7 ዓመት ገይሩ ኣሎ ብዝሓሸ ክንሰርሖ ዝብል ጤና ጥበቃ ዝበሃል ግን እዚ ጠጠው ኢሉ እዞዚና ክፍሳሕ ተኮይኑ ብፌደራል ዝፍታሕ ተራድኣና ኣሎ ምስ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፍትሑ ዘለዎ ምስ ንልዕሊ ዓመትን 8 ወርሕን ዝገበሩ ሕቶታትና ብፅሕ ሎሚ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብዝብል መዓልቲ ዝወስዱ ስለ ዘለዉ ነዚኦም ቁልጡፍ ፍታሕዎም ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተሳተፉ ሰብ ሞያ ጥዕና ንሞያኦምን ግልጋሎቶም ዝምጥን መንበሪ ገዛ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ዝሓተትዎም ሕቶታት ዝምልከቶ ኣካል ክምልሰሎም ከም ዝግባእ እዮም ዝዛረቡ ናይ መንበሪ ገዛ ክንረክብ ኣለና እዩ ዋና መሰረታዊ ነገር መንበሪ ምክንያቱ ኣብ ዘሎ ሰራሕተኛ ሰሪሑ ትዝደሞ ዝኽፈለን ትመናወሩን ክማጥን ስለ ዘይኽእል እቲ ዋና መሰረታዊ ናይ መንበሪ ገዛ ንኽዋዎ ክድጎም ኣለዎ
دقوم ودمو موي كستخاخل اللو أبز حضرلون أبز وعللون ناي مويا ديتي زبال اللو أسون كتسامل اللو ناي تاكسي قال أي دمو نعث شو حتى ورحت يتخفلني هن دجانا نسون أبز حاسة بزحاشة خفل مويا تانية خينو أبو سرح كنكاس عسكله يودق يحممي إزي دم بناس أحكم الله دجانا أب تقمي أب ناي ترانسبورت يكون أب ناي كالت زلو ناي جزخراي كفيت زخفل اللي مينساتون كفتر إنا نتعزلنا مالت طرتها كي خبره بتفعل لي من قد يوت نمنتاي طرتها زي خبر له دم حبر زي تنكرات خينو نزي كترنا في خيل الناس لنا أمن نزينا أبسط تواتر سمويا طعنا تግራይ ክሳብ ሕዚ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ግዚያዊ ምሕዳር ይኹን ብቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ንዝሓተት ጥቕማ ጥቕሚ ክምልሱ ብዘይምኽኣሎምን ኣብ ከቢድ ዓፅቡ ምውዳቖምን ልዕሊ 900 ሰሙያ ጥዕና ካብ ስራሖም ምልቃቖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዕላው ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ ብስዋኣት ደቆምን ኣሕዋቶምን ዝተዓደልዎም ንመንበር ዝውዕል መሬት ብኣግባቡ ብምህናፅ ህይወቶም ንምምራሕ ከም ዘውዕልዎ ስድራ ስዋኣት ነበርቲ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ተዛሪቦም محدار تاوردان 145 سدرا سوات نمنبر زوع المريت عديلو نصبصب ملسا ابادي قبر مسقال كيروس كم صعب كاربوي من محدار وردا تحتاي قرارو ن 145 سدرا سوات نمنبر زوع المريت كم زعدله تغليصوم بت محدار توهيوم زلو مريت بزتخاله متن قلطيفون بمناص من نبابرهم كم حيشو كم صعرو نتعدل زرخبو سدرا سوات تزاريبهم من تهلاو حزبومن عدومن هيوتهم نزغبرو جغانو كبر زهابه سراح تصاريح مهلاون ابا كل كابتا تግራይውን መሰል ስራሕቲ ክልመድ ይግባእ ይብሉ እቶም ስድራ ስዋዓት ክዝገር ከም خبر ካብ ናይ ቀደም ጀሚሩ እስከ ናይ ሕጂ ናይ 2013 ዝነበረ ስዋዓት ተዘኪሮም ኩሎም ከም ዝገሮም መሬት ንኽረኸቡ ዝገበሩ ኣብ ማሕደርትና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክብሪ ምስግና ኣለና ማለት እዩ ናይ ቀደም ተሰው ይኹኑ ወላ ነሕይ ይኹኑ ዘኪሩ ዘለው محاورات وني كم جيرهم بصبق مستئنقادب دس هالي أزيدان تعاون حقوس يولن وساني يولن حقوسي مالتي مريت كرهبل لو ميلو منقستي تعمي خمس جرو مهابو نحوات ناس دراسة وقعد زهونا هيبومنا وعلمني وأبدو على لمعتي تعمي وسند يقول مسكنا أنا مسكنا كم ديلهم دراسة وقتنا تمدد سكان بمولو أكتسلو كركب مريت منبري كركب له دس بليو بمولو صحافة حلوة أما حداري وردا تحتاي قرارو أيتا الدنيا وركنه عدلا منبري نسدراس وقت مجمارو بمجلاس نجاقانو حربنياتاتون معدال كم زقصل حبيرام أيكون أنت واجاز خفل تجارة لينا زخنا زيجا منبر نايمر كم مسألة له لازم منبر نايمر كم مسألة زي قدم كلن لعلو كلن كعبة ممرحي زواج مسارات كنت جورا لنا إلا خم وردا تدرسوا ناون تاين تنزفق دال ممرحي كما يزول خيو زوجني هزكاتت زل مع خل تجارو لسلا سوار حز أكل نسرين ده تخيل دلوس أنحي نتتملى ساي تجارة ليناون تمسح سال من جدي نتبخبر زمات تجارة ليناون ويكهربن يناون تاين تايت ممرح زولا كما يقرنا إحنا نتصار يزلنا أفتن ممرح خوينا نزي أكالو زخفلة هربنيا ناون كم يقرنا عنا خنطق مزبل ما أخل تجور تمسح العون نوار حز أخل من سراي نتجبره صنيحي دياسبورا كوميونيتي لاس فيغاس أب ريفرال هوسبيتال سراوي تجراي نعسرت شوعات وقعت تجارلتي حكم الناس برات عند حقن نرف النماب 1 مليون بر كم زحق زفليتهم سأن عقمين اللي عليه 3 عامات دكيسهم زركبوا وقعت تجارلتي محكم دياسبورا نجبرت السنين زخال وحجز كجبرو أتو هوسبيتال تسويعو جبر مدن تولد مدن نهلاو حزبومن عدومن يلوم أب صنتتاو كوينات خبير موجودات زبصحهم أب ريفرال هوسبيتال سراوي تجراي زركبوا وقعت تجادلتي سان عامي حكمنا كيرخبو أب سقاي يركبو نزيس أجمن مكلال أب أمريكا لاس فيغاس زنبرو دياسبورا تجراي نعسرت شوعته وقعت المحكم 1 مليون برحجز كم ذهبو حبريتا أت هوسبيتال يملاخت تجادلتي حدش نجوسن عوات قدفين بسالا دياسبورا زجبرو حجز حكمنا عند حقوق غير لهم ابزحشه كنتات كم زلون اتحجز مليون كساب زحاويو قص على يكون كم زلون يገልጹ 3 عامت غير له عند حقوقيو غدات وصحني موصيل له درجيت مالتيو اخول حكمنا تغير لي
ውጽኢት የምጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ሕዚ ካብዚ ንወርኽዎ ኳስ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ቁር ለውጥ ኣለና ሕዚ ናተይ አንድ ሕቆ ስብራት እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ተሰርሐ ነይረ ካብዚ ሽምጥን ታሕቲ ይሰርሒ ፓላራይዝ እዩ ሽንቲ ሰገራት ቋፃፀር ኣይትኽእሊ እቲ ሓገዞም ኩሉ ንቐጻሊ ክኾን ይምነ ማለት እዩ ክኢላ መጥባሕቲ ሕክምና ሓንጎል ዓንዲ ሕቆን ነርቭን ዶክተር ደጀን ተኬ ዛጊድ ን5 ውግኣት ተጋደልቲ ሕክምና ከም ዝተዋሃበን እቶም ዝተረፉ 12 ንምሕካም ድማ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ካልኦት ነዚ ዕድል ዘይረኸቡ ንምሕጋዝ እውን ኩሉ ክረባረብ ከም ዝግባእ ይዛረቡ ናይ ሓደ እውን መጠኑ ብጣዕሚ ዓብይ ስለ ዝኾነ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብዘ ክስርሐሎም ይኽእል እዩ እሳቶም ሕዚ ጽበዮም ዘለው ስለዚ ግዜ ብዝኸደ ቁጽሪ ቱ ሰሪሕኻ እሳቶም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ጠቕሙን ብኡ ልክዕ ውስንነት ስለ ዝህልዮ እቲ ዘለዎም ኣገልግሎት ናሃግንዩ ብግዚኡ ናሃግንዩ ናይ ኩሌና ጻዕሪ ስለ ዝኾነ ካልኦትን እዚ ሰናይ ተወግሶ ወሲዶም ያው ናብ ተግባር ካኣትየ ፐርሰናል ዝጽውዕ ኣብቲ ሆስፒታል ተወካሊት ዲያስፖራ ማሕበረሰብ ላስ ቬጋስ ሲስተር ኣስኳል ገብረህይወት ቅድሚ ሕዚ እውን እቶም ኣባላት ዲያስፖራ ን24 ኣብ ሽክና ርእስን ዓንዲ ሕቆን መጉዳእቱ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ከም ዝሕከሙን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ንምሕካም ዝወሰድዎ ተበግሶ ካልኦት እውን ኣሰር ክስዕቡ ይግባእ ይብላ ሕዚ 17 ክስርሕ ዝኽእል ኣብ ስቶር ስለ ዘሎ ነቶም 17 ግን ብናይት ካምፔን ክስርሕሎም ከባቢ 1 ሚልዮን በጀቶም ኦልሬዲ ትራንስፈር ገይሮም ኣለዉ ማለት ብዙሓት ኣሕዋትና ንሕክምና ዝጽበዩ ኣለዉ 2 ዓመት 3 ዓመት ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ኣብዚ ሰኣን ሕክምና ኣብዚ ከፊሎም ኣለዉ ኣሕዋትና ተረባሪብካ ሕኪምካ ሰኣን ምውፃእ ግን ኣሕዋትና ኣብዚ ኣለዉ ኣብ ሆስፒታል ስለዚ ሆስፒታል ማለት ሕሙም ሕኪሙ ከውፅእ እምበር ሕሙም ሰኢሉ ሒዝዎ ከፍ ክብል ማለት ይኾነ ኣካያዲ ስራሕ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ዮሃንስ ሃይሉ ኣብቲ ሆስፒታል ስኣን ዓቕሚ መሕከሚ ብዙሓት ከቢድ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ስቃይ ከም ዝርከቡን ነዚኦም ግቡእ ሕክምና ክረኽቡ ዲያስፖራ ትግራይን ገበርቲ ሰናይን ዝኽኣልዎ ክሕግዙ ይጽውዑ ልዕሊ 390 ዝኾኑ መናውሒ ዓጽሚ ዘድልዮም ሕዙን ሕክምናኦም ዘይረኸቡ ውግኣት ከም ዘለውና እዮም ቀጽሎም 2500 ድማ ናይ ዓንዲ ሕቆ ነርቭን ጸገማት ከም ዘለውምን ሳቶምን ናይ ኩሉ ሪፈር ተጽሲቡ ተጸሚቑ ተሓዘ ቁጽሪ እዩ ከም ዘለውና ቱ መንግስቲ ነዚ ክሕክም ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘየለ ግልጽ እዩ ኩላህና ኣበይ ከም ዘለና ንርዳእና እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ኩላህና ሓቢርና ተሰሪሕና ቀልጢፎም ግልጋሎት ክረኽቡ እዮም ቅድሚ ናብ ስፖርታዊ ዜናታት ምስጋርና እቲ ናይ መወዳእታ ዝርዝር ዜና ናባኹም ከብሎ ዝኸበርኩም ተመልከትና ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ብምትሕብባር ሓድግታት ትግራይ ንምልላይን ኣብ ሓደጋ ዘለው ንምድሓንን ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጦም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ እንደርታ ብንጉሰ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝተሃነጸ ገዳም ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ዑደት ተሳሊጡ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ነቲ ዑደት ተኸታቲላቶላ ገዳም ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ እንደርታ ዝርከብ ኮይኑ ብንጉሰ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝተሃነጸን ኣብ ውሽጡ ብርክ ዝበሉ ሓድግታት ዝሓዘን ታሪኻዊ ገዳም እዩ እዚ ገዳም እዚ ክህነጽ ተሎ ንጉሰ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብዛ ብድሕሪት ትሪእዋ ዘለኹም እምኒ ኮፍ ኢሎም እዮም ነዚ ኸይዲ ህንጸት ክከታተልዎ ከም ዝጸንሑ ዘለና ሓበሬታ የመላኽት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ጥሪ 13 1864 ኣብ ኣክሱም ዝተሸሙ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ካብዞም ሰርዖም ገዳማት ሓደ እዩ ብ5 ጳጳሳት 2 ጨገ ተገይሩ ተገዲሙ ካብ ዳባ ሃደራ ድማ 60 ለኣኽሉ መነኮሳት መጺኦም ያው 8 ጉልቲ እውን ገይሮም ነቲ ገዳም መማሓደሪ ገይሮምሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገዳም ካብ ዝምስረት ን150 ሸውዓተ ኣካባቢ ዝገበረ ዓብይ ገዳም እዩ እዚ ገዳም ኣብ ዓለም ክፋለጥን ካብ ዝገጠሙ ሓደጋ ንምድሓንን ዝዓለመ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዑደት ኣሳሊጦም ገዳም ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ብርክ ዝበሉ ባሕታውያን ይመፁ ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሕዚ ግና እቲ ገዳም ኣብ ሓደጋ ምፍራስ ከም ዝርከብን ባሕታውያን ድማ ብሰንኪ ጥሜት ይስደዱ ከም ዘለውን ይገልጹ እዚ ገዳም እዚ ሃፍታም ላህለ ካብ 250 ብላዕሊ مستمهاريهم فلسطينيهم ويو كله وطي خيدو لابلب لعل اللوائيو قزم رأخمهم خلت فلسطين قريبنا نديو قازت بيت كريستيان قلنا الحادقة خمس هون إنا نحنا نقلص مالتي نحنا زي الملكوت أكل ريئو
ሓደ ፍታሕ ተልበና እቲ ዝኸበደ ታሪክ ምስራሕ እዩ ዝበሉ ኣብ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኣውሮፓ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም እዚ ገዳም ካብ ዝበፅሑ ሓደጋ ድሒኑ ክቕፅል ምግባር ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ኢሎም እቲ ገዳም ምልላይ ናይቲ ገዳም ፀገም እውን ምፍላጥ ህዝቢ ክፈልጦ ምግባር ኣመንቲ ክፈልጥዎ ምግባር ናይቶም መነኮሳት እውን ፀገም ሽግር ክፈልጥዎ ምግባር ኣነ ሕዚ ኣይፈለጥኩዎን ነይረ ናይ ገዳም ናይ ካሊ ገዳም የሰሚዐ ነይረ ንሳቶም ስለ ዝነገሩኒ ሰናይ ነገር ክገብሩ ዝደልዩ በረከት ዝደልዩ ጸሎት ዝደልዩ አንሕና እውን ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ናይ ገዳማትና ሽግር ናይ ገዳማትና ፀገም ክነፋልጢና ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ሓድግታት ገዳም ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሓደ እዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር እቲ ገዳም ዘለሉ ሓደጋ ንምድሓንን ብዝግባእ ተሓልዩ መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ምስ መድረክቲ ኣካላት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ትሪወልኹም ሓድጊ ኣብ ዘመናት ብዙሕ ናይ ሰባት ኢድ ዓሪፍዎ ብጥንታዊ ትሕዝቶ የኮነን ዘሎ ቱ ድሓረዋይ ንኽክእ ንህዝቢ ዘሎ ሓደጋ ምክንያት ኮይንዎ ስለ ዘሎ ቀጻሊ ዕዮ ገዛናለ ነገረ መንገድና ዘሎ ነገር ክንፈልጥ እሞ እዚ ሪኢና ኣብ ሓድጊ ጽገና ክሕግዙና ዝግብኦም ኣካላት ክንፋልጥ ብዝብል እዩ ብዘለዎ ሃፍቲ መጠን ብዝበፅሐና ጉድኣት መጠንን ሓድግታትና ብዘለዎ ናይ ሓደጋ ስጋኣትን ደረጃ ግን ንቅድሚት ክንሰርሖ ዝግበአና ዕዮ ገዛ ብጣዕሚ ብዙሕ ምዃኑ እየ ዝኣምን ካብ ብርሰቶም ድሒኖም ቀጻልነቶም ተረጋጊጹ ንልምዓት ቱሪዝም ክውዕሉ ማሕበረሰብ ኣብ ጥቕኡ ካብ ዘሎ ሃፍቲ ተረባሕ ንኽኸውን ኩሉ ዓይነት ዝኽእልዎ ሓገዝ ንኽገብሩና ብዘጋጣሚ ዘይፃውዒት ከቕርብ ይደሊ ብተዛማዲ ኣብቲ ገዳም ኣብ ጥሜትን ፀገምን ዝርከቡ ባሕታውያን ንምሕጋዝ ድማ ኣብ ለንደን ዝነብሩ ቅዱስ ትግራዋይ ኣይተ ደስታ ገብረ እግዚአብሔር 87,000 ብር ሓገዝ ከም ዝገበሩ ድማ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ይገልጹ ኣብ ለንደን እዩ ዝቕመጥ ኣቶ ደስታ ይባል ንዓና እውን ዓብይ ሸኽሚ ዓብይ ዕዳ ስለ ዝኾነ ኢልና ኢና መፂና ዘለና ስለዚ ዝወድና ዝለኣኾ 87,000 ማለት እዩ ኢና ሒዝና መፂና ዘለና ክቡራት ተመልከትና ሕዝንማ ዜናታት ስፖርት ብመሳርሕትና ተኸስተ ሓጎስ ክቐርበልና እዩ ሓቢርና ንከታተል يغني هفتو سلامة تعنا بلنا كمية وعلو كرة تخطاتنا زينا سبورت ساعة زينا كريمنا لنا فلما زرزر زحازنا لهم حبريتاتات وش تعدك قدم قطمات قانتاتات قدامة ديفيجن سواء بانك بسات مالي مفصم تاريخهم لهم أبا كسال مدرخ بزكايرو دداسات فقانتاتات وانتنسيرانين تصفاز اللوم تصوت تسترعيلون تمكرس ترقولون وددات كم زنورد ما تساتف تقلي سملو حلف عقور زوارد مدرولو صعب قربي بريهو هنصا تصوتاي غانتا معراب تግራይ ኣብ ጸወታ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ብዘረብ ብቃት 4 ግዜ ብሉጽ ጸወታ ተባሂሉ ሰሓሬን ከምኡውን ብሸውዓተ ጎል ኮኸብ ጎል መቁጸር ኮይኑ ይዛዚም ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ዝጸልመተ ተስፋና ዳግመ ዘለምለምናሉን ዝሐሸ ምንቅስቃስ ዘካየድናሉ ውድድር እዩ ነይሩ ይበል እዚ ኣጋታ ሴት ሕማራ ጨዋት ነይረ ፕሮጀክት ኮይኑ ዓበይ ተጻዊተ ኣብ መላእውን መጽ ነይረ ሞክር ነይረ ትሪሃ ለሃ አኬንዳ ኮይኑ ዝጫወት ካኬንዳ መጽ ማለት እዩ ምንም ምግብ ዝረኸሉ የለን ብዙሕ ፈሳሲ ምንም ከይተጠቀመ ይኹዕሰ መት ዝጫወት ናቲ ሓገዙን ብጣዕሚ ዘድልዮ ጋንታ እዩ ማለት ካብ ላዕሊ ዘለው ደረጃ ትሕት ኢሎም ክርኢ ኢሎም ተጻወቲ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ብቻ ዘለው ክንርኢ ሲብልናን ካባና ዝወልጹ ካባና ትሕት ዘለው ተጻወቲ ንዕኦ መጽ ሓምራይስ ብጣዕሚ ድልየ ዝብላል አሰልጣኒ ጋንታ ሆስፒታል ሃርመኒ ዮናስ ገዛኢ ድማ ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ተስፋ ዘሎም ተጻወት ዝተራእየሉን ብዙሓት ተመክርታት ዝረኸብናሉን ምልዓላት ዝፈጠርናሉን ውድድር ይክብል ይዛረብ ውድድር ያው አምቲ ኩሉ ተጫዋት ተጸበየ እዩ ጽቡቕ ይጸንሕና ማለት ፌዴሬሽን ይኹን ብቶም ለወዳደሩ አካላት ውድድር ስነ ስርዓት ኮሚቴ ጽቡቕ ኮይኑ ይካየድሉ ካብኡ ዘን ተወዳደርቲ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቓት ጋንታታት ነይረ ደስ ዝብል ልምዲ ዝወሰድናሉ ኢና ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ኮንተለ ጽቡቕ ብቻ ተተካት ሒዝና ተዓቢና ኢና አንሕና ዘን ዓበይቲ ጋንታታትና ለ ከዓያ ልኸላ خذ كله بقى مالت أنا قد عم نقص كنت قلت لي ولي سبورت مالت كله قلاو لخونة كالات له نعلن إجام كوفي أكخلاني أول ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ካብ መፍጣረ ተካዕት ስፖርትያት ብዝበለጸ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝፈጥሮ ሕውየትን ተመልካቲና ናብ ስታዲየም ዝመለስናል ውድድር ይክብል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ሞገስ ተፈራ ይገልጽ ማለት ብዙሕ ነገር ረብሓታት እዮም ዘሎ ሓደ ካብ ትሪኦ ዘለና እቲ ስደት መናእሰይ ብጣዕሚ እዩ ዝውሕ ዘሎ ትመንሰይና እዚ ክሕዘልና ይኽእል እዩ ዝብል ነገር ኣለ ካሊ ኣብ ዘይተደለየ ቦታታት እውን ይውዕል ኣሎ ትመንሰይና ኣብዚ መጽ ክርኢ ትሪኦ ኣለኻ ብዙሕ ተመልካትን እዮም ተም ተጫወቱ ባዕሎም ኣለዉ ዳኛ ኣሎ
ኮሚቴ ለው ብዙሕ ሰብ ይክሐውዝ ይኽእል ተዋና መሰረቱ ግን ስፖርተኛ ኢኮኖሚ ኮይኑ ይትኩዕሶ እግርና ናብ ተጠቃምነት ክኸውን ግን ናብ ጋንታታት ክጽምበር ወይ ድማ ተተካእቲ ስፖርተኛታት ንምፍራይ ዓብይ ዕላማ ዘለዎ ውድድር ኢለ ዝሓስብ እቲ ታክቲካዊ ዲሲፕሊኖም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ እዮም ጎበዛት ዝሐሸ ስልጣን ክረኽቡ ከለዉ ከዓ ዓቕሚ ክውስኸሉ ስለ ዝኽእል ናብ ዝሐሸ ብርክት ክሰጋገሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ኣብቲ ዞባታት ዝካየድ ዝረኽብዎ ውድድራት እውን ኣጋጣሚ ናይ ኣኽሱም ናይ ሽረ ናይ መቐለ ኩሉ ርእየ ዳርጋሞ ኣብኡ ከዓ ተመልካቲ ናምቲ ናይ ቀደሙ ናብ ሜዳ ናይ ምምላስ ፕሮባቢሊቲ ዝረአናሉ ኩነታት እዩ ዘሎና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ማለት ናብ ከምዚ ዓይነት ምምላስና እዩ ዝሕጉሰኒ ኣብ ማእኸል ሃገር ከተማ ጅንካ ንዝካየድ ሃገር ለኸ ውድድር ብኣርባዕተ ጋንታታት ትግራይ ተወኪላ እትገብሮ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ካብ በብዞባኡ ዝሓለፈ 14 ጋንታታት ድሕሪ 15 መዓልቲ እቲ ውድድር ክጅምር እዩ ክብል ኣይተ ሞገስ ወሲኹ ተዛሪቡ ግጥማት ዋንጫ በሳ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ትግራይ ኣብ ምፍራይ ተካት ስፖርተኛታት ልዕል ግደ ከም ዘለዎ ድማ ዘዘራረቡና ስፖርተኛታት ገሊጾም ኣለዉ ሓየሎም ኪሮስ ተወሳኺሎም ንሰሙና ዝኣክል እናተኻየደ ፀንሐ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ቀዳማይ ዲቪዥን ዋንጫ ባንክ አንበሳ ዞባ ማእኸል ብዓወት ጋንታ ራማ ዓዲ 4 መዛሙ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ውድድር ተሳትፎ ዝገበሩ ተፃወትና ሰልጠንትን ድማ እቲ ውድድር ዓቕሚ ተፃወትና ዝረአናሉን ዓበይቲ ጋንታ ትግራይ ድማ ዓይነን ክዕርፋሉ ዝግባእ ውድድር ምንባሮን ሓቢሮም ያው ፀወታ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ስፖርት ምንቕራሕ ፈጢሩ እዩ ኣብዚ ዘሎ ተፃወታ ዝተሓው ተፃወት ማዓት ተፃወት ኣለዉ እና هاوز عاوز ناوز عابي كانت ناوزم هاير ليج خو ناوزن بريمير ليج زلاس زمتون تجاوتس كاوز تراي نخيل تسفان نقبر غانتا تግራይ ኣብ ትግራይ ብናይ ትግራይ ደቂ ትግራይ ተጫወቲ ንኽጫወታ በዚ ጋጣሙን መላእክታ ከመሓላልፍ ንዓናውን ከም ጋንታ ግን ጽቡቕ ዝኾነ በቃ ስፖርት ንቅጽል ከም ዘለዎና ጽቡቕ ዝኾነ ንሰላም ንሓድነት መንእሰዩን ካብዚ ኮነ ነገር ዝውዕል ኣብዚ ስፖርት ተጸሚሩ ነው ዝገብር ማለት ጽቡቕ ተተካቲ ስፖርተኛታት ኣብ ኩለን ጋንታታት ዝተራየሉ ኮይኑ احنا ተሞክሮ ከም ጋንታ ሞቲቬሽን ዝገብር ኣካል ኣብ ኩለን ጋንታታት ኣብ ታሕት ምስራሕና እዩ ተሞክሮ ኮይኑ ንኹላና ዝገበረና ማለት ተጻወት ጋንታ ወረዳሓ ሓይለ ተስፋለም ታደለን ዚዳን ሰፍረዲንን ምስ ዝተፈላለዩ ጸገማት ብምዃን ናብ ውድድር ከም ዝመጹን ብሉጽ ብቕዓቶም ድማ ከም ዘርአዩን ገሊጾም ማተርያል ናይ ስፖርት ያው ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዓገርግር ስለ ዝነበርና ብዙሕ ማልያታት ብዙሕ ዓሳሱ ነርና እዩ ሕጽረት ኣብ 2017 كعساسو ماليا بزح حسراتات ناي ماتريال له لزي قاطامي او تولت تعدي الناس هافتن دحر هاليهم كا ناخذ حجزنا حتى او تلمنا 2017 اب فيدرال زغبر وددرات كا او نمحلاف كاب سبورت حيزي وكيله مصيني خو سبورت ليغو كاو صحنا غون زقصل نقصلكم نسرحكم كاز لعلى درجه خصح تسيتلن مرح غانتا وردها حيله ممر تسفا برها دما اب وردهم تسفا بزخونه منقساس كعس اجر كم زلون ناب عبي بركك بصح زخول تتصوت كم زلون يغلص وردنا زلو سبورتام منقساسات بتعمي لعل زخونه منقساس يزلو دليتات سبورتون نايت منسي بتعمي بصبق درجه يزلو تمنسينا بقى خبز تفلالي حماق نغرات سحبنا ناب سبورت ميدا ماخل اتينا خبز تفلالي حماق نغرات وصينا أوز تساتفين خون غيرنا لنا ماتي مسوردانا طعم اوفيشال زخونه قاتن عبيت غانتات ناي تግራይ መጽ እነዚኦም ተዘሪኦም ማትኒ ይበል ዘብል ሲሉ ፉሊዝ ዝኾነ ብቃዓት ቆሞና ይዘለውን ወላ ብናይ ቲም ስፕሪት ተመጽናውን ማትኒ ቲም ስፕሪቶም طعم ዝገርም ስፕሪት ዘለዎ ጋንታ ያው ከምዚ ስለ ዝኾነውን ናይ ቲም ስፕሪትን ምስ ዘለዎም ግላዊ ብቃዓትን ኣብዚ ደረጃ ጽሕና ለና ማለት أتلتيكس نابع زتمت كلا حواريتان تنسجر بهاجر جرمنا بستخايده ودير فرق ماراثون أتليت فوتين تسفيت عويتام نترحقات بحد ساعات بعد 3 دقائق 3 سكندن نايت بوتا كروسن بمعماش قدام درجة حيزة تعويتات لهم في التوزراي كلا درجة حيزة ودير زازيمام أبي جماعة بستسالته ودير جران الإسلام دما أتليت حقوس جبري وتعويت يكون لهم 3 مترون مززام شو عتريق 5 سكندن 3 مايكرو سكندن زازيم لهم أبتي مدرك ب 5 متر دقيقة نستيت تساتفت أتليت سجاجور سلام أدمى ساساي درجة حيزة ودد زازيمان. And the time is super fast. 59:30 unofficially there, and you can see what Petros thinks of it. Tesfaye, we know she's one of the greats at the half marathon today. بشكلية أنا بتمت كلا حواريتان تنسجر ودد بشكلية ماونتين غانتاتاتن ورداتاتن تقرأ بكتما خصومت مالي فاللي ملو يوهانس الشبرز الأخوة صابلو سعيو قربي.
كلتي صوتا زحقف ودر بشكلتا ماونتين كاب 28 مغابت جميرو اب كتما خصوم ناستات حارسومن ككايديوم اب ساعات نغو تعلت حلفتي فدريشن بشكلتا وكلت سنه سرعه ودر من محدار كتما خصومن كومشنراتنا بترخبلو تخفته سرعه ودر اقدما بيلو قدم دق انسيو تخايدوم اب غدناني قديم مستزرغ ودر كتما تقادمتي ولق زركبن سلسته غانتا تخصوم بروجكت ملوبرهان وقرو بدمر 10 شعه تقادمتي تبغيسن 10 حد زراب تودبه قدم 30 كيلومتر كساب سالساي زروت كمبغاغسن فللي زينبرو كويا غيرن بيمان صغام كلتي وسنات صرغيا بدغفت تعجبو ودر ملكع كفتر جميروم دحرم زامراو عزروت ناب حمشاي ابزط متالو تقادمتي اخصوم بروجكت ملوبرهانن ولقن بنهري مرغاص مسبزحا عقمي غانتان ولكن كبرابر ترايم لعل مورالن فاصان مستوسخه بزح تقادمتي ناب شومنتز تصمقت قداميت غجله بحيال نفيصام اتي بعدالونت فدريشن بشكلتا تግራይን متحبار مولا بانك وغاغن مسلسلس مسته موها ተወደበ ቀዳማይ ዙር ሻምፒዮን ማውንቴን ትግራይ አብ መዛዘሚ ኢለን ብርሃኔ ካ ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ቀዳሜቲ ሄርሜላ መብራህቱ ካብ አክሱም ካልአይቲ ኮዋኒት ሃደራ ቡልቀ ሳልሰይቲ በመዃን ሕንጻጽ ረጊጸን قادمتي 11.2 كيلومتر بساعة هيران بغانتا بترخبه وصيد دما اقسم ملبرهان وقرون شفينان قصيلو كاب ساعة 4 ربعنا تحيزو شومنت غانتاتن 59 تقادمتن بزسات في ودر شرارو مبعتاوي هوسبيتال سفادل هايل ملكوت وقرو اغلغلوت ماي كتما حدغرات صري مستماي رايت ملبرهانن ولكن عسيلن 7 كيلومتر بشفنا ودر ماونتين كتما مسمرني قديموس كسبع عزورت زترفو بحاده سحيبهم امونغو مغدات غاطيم كلته تقادمتي غديلوم بزيكازيوم زورن حيله مسكده 25 سحيبهم كابتوغسو 59 تقادمتي اتوم 32 زازيموم بساعه 30.37 كيلومتر زرغصو تقادمتي حاده زر كترفو تفوليز نحر افريم ولدو كابخصم قدماي አቤል በላይ ካመስተማይ ራይት ካላይ ለገሰ ሰሎሞን ካበገልግሎቱ ማይ ከተማ አድግራት ሳልሳይ ተዓዊቶም በጋንታ ራይት ማይ አገልግሎት ማይ ከተማ አድግራት ኃይለ መለኮት ክሳብ ሳልሳይ ተርታሒዘን ወጽየን ውድድር ብሽክለታ ማውንቴን ትግራይ ክሳብ ሰንበት ከቀጽልዮም أبا كتم أقسم تمالي زفلم ودد بشكلة ماونتين تساتفت تقدمتي وددات ماونتين مبقس كلهم عبيت وددات بشكلة أيو كبلو رئيت أم يوم اللو أحزوني هون الشبرت الأخص طابيو شعب غرب قدما يزوريها فلما مدرخ الشامبيون بشكلة ماونتين تعوتها تقادمتي إلا برهانن هيرميلا مبراهتنا بزهبانا رئيتو عقمن زمزنالو نحن من بارو قليصن سن لصبق سلطنا وسيدن احنا لتزغاجينا سلطن حارف ጨዋታች قصالق كاوز لله حزي همز لله حارف اندي ግን كاوز لله ጨዋታ لك بزح نيو بطعم طبو نير قنجا امنا لما عند ودر فلت طعم يتحغسه طعم قنجه صوتا نيرو እና هدغمله نوصال بدن بتزغاجله አሰልጣኝ ጋንታ ደቀንስቲ አክሱም ብርሃኔ ካሕሳይ ወገኑ ከምስ ዕብሪ ተሂብናም ያው ደረጃ ብግሊ ካልአይ ወፂና ለና በጋንታ አንደኛ ኢና ወፂና ተስተኻኺልና ንቀጻሊ ጽቡቕ ካኡ ብዝበለጠ አስተኻኺልና ናይ ግሉውን ጽቡቕ ተነሓናሕት ኮይና ደረጃ ጽቡቕ ደረጃ ክንሕዝና ዝብል እንተለኒ عوتات قدماي مدرخ إفريم ولدو أبيل بلاي لقس سلومن أزقردم أم عباي بقعت قادمتي حاجة زي كده كم زلوا حبيرام ودير لساري نيرو ياو نحن استمدوا حريف ودير نير لساري نحن بتعمي حيال نحن نيرو بتعمي فتنا لوز نيرو أنا بجي رجعتنا متن ياو لحشوتي تعمتنا هنا مسكلات من بزح كلوات تجاوزنا نفلتن مجمرة زي لما أنتي بسم كله كلوات لما أنتي تجاوز له بتعم بقى نحن حستم ولنا كبتعمي كبيد سكاتات زنوريو أبا برهانة مقتل كاتبا كتماخص ያው ከም ከተማ አክሱም ኣብ መዳይ ስፖርት ዘርፊ በተረጋጋሚ ብዙሓት መሰል ውድድራት እናተኻየዱ ጸኒሖም እዮም ሕዝውን ቅድሚ ዘሎም ማዓንቲ ጀሚርና ዘለና ውድድር ናይ ብሽክሌታ ኣብ አክሱም ናይ ዞባ ማእኸል ኩለን ወረዳታት ዝተሳትፋሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ውድድራት እናተኻየደ ቀንዲ ተዛዚመሎ ሎም ማዓንቲ ድማ ብዕሊ ናይ
ማውንቴን ብሽክሌታ ውድድር ኣብ ኣክሱም ጀሚሩ ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ይዝካየድ ዘሎ እዚ ውድድር እዚ ነተጠቃላለ ምንቅስቃስ ብሽክሌታ ትግራይ ኣብ ምንቅቃሕ ዝዓለ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተሓሳብ ብምግባር ይዝካየድ ዘሎ እቲ ድባብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ደስ እውን ኢልዎ ኣሎ ብርክት ዝበለ መንእሰይ ወፂኡ ይከታተለሉ እቲ ውድድር ማሕበረሰብ እውን ከምኡ ይከታተሎ ኣሎ ከም ከተማ ምሕዳር ድማ ዝጀመርናዮ ነዞም ከምዚ ዝበሉ መሰል ውድድራት ስፖርታዊ ውድድራት ኣጠናኺርካ ናይ ምቕፃል ስራሕ ኣገልግሎትና ክንወስዶ ኢና ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ቦርሂ መስፍን ሽረ ሃገረ ሰላም ዓዲ ጉደም ዓድዋ ዓብይ ዓድን ኩሓን ዝርከበአን ዝተዓደማ ግን ዘይተረኽባ ጋንታት ኣብ ካልእ ከም ዘጋጣሚ ከይደግሞ ተማሕፂኑ እቲ ናይ ውድድር ማውንቴን ምክያድ ማለት ስብሓን ጎ ተካት እዮም ስለዚ ትዋና ክንሰርሓሉ ዝግባእ ኣብ ማውንቴን ስለ ዝኾነ ነዚ ቢልና እውን ካብ ሕጂ ጀሚርና እቲ ማውንቴን ቅድም ክብል ዋላ ፕሮጀክት ተደራጁን ማውንቴን ነው ኩሉ ብጣዕሚ ጠንከረ ነይሩ ሎሚ ግን ምስ ዘጋጢምና ነበረ ፀገማት ኦሬዲ ተበታቲንን ተዳኺምን ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ናብቲ ዝነበረ ኑር ንምምላስ ዝዓለመ እዩ ነካይድ ዝና ውድድር ማለት እዩ ተሳተፍቲ ወረዳታት እውን በቲ ተዋሃበን ዕድመ መሰረት ያው ብክልቲኡ ፆታ ዝመፁ ኣለው ዘይመፁ እውን ኣለው ስለዚ ነዚኦም እውን ከም ዝመፁ ብጣዕሚ እንዳመስገና ከም ዘይመፁ ድማ ትክክል ኣይኮንን ዜና ስፖርት ሰዓት ተዛዚምና ንምክታልኩም ንመስግን ናብ ሃፍቱ መልሰኩም ዜናታት ስፖርት ንዘቀርበልና መሳርሕትና ተኸስተ ሓጎስ ኣመስግነ ንኸበርኩም ተመልከትና ንዕለተ ሰኒ ቀትሪ ሰዓት 6 ፍርዓን ዝሓርናዮም ዜናታት እውን ንዚኦም ነይሮም ንምክታልኩም ኣዝና ንመስግን በብዘለኹም ብርኩማት